Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine stepping into a boardroom, maybe late 1960s. There's this buzz, maybe a little bit of nervousness too. Mm-hmm. Color television sets. I mean, the must-have gadget of the time, they're really starting to take off. Everyone sees it. This is the big one. Right, the golden ticket. Exactly. But the predictions, all over the place. Executives are throwing out these huge numbers, often really optimistic. 7 million next year. No, 8 million. Yeah, based on maybe a good quarter or just gut feeling. Pretty much. It feels like a frontier, doesn't it? Yeah. Huge opportunity, but almost zero analytical clarity back then. Absolutely. If you were running things, how could you possibly know? Is this growth real? Is it going to last? Is your competitor's forecast just crazy talk? Or even more basic, how do you actually predict when that explosive growth is going to peak? For a market that hasn't even fully formed yet. That exact problem, that structural dilemma, it really drove what became one of the most important pieces of academic work ever in marketing. And that's what we're digging into today. Our whole conversation is centered around this single, really groundbreaking paper, a new product growth for model consumer durables. Yeah, and this isn't just some summary we read. We're basing this on the actual paper itself, published way back in January 1969. And where was it published? In the journal Management Science. And for anyone who, keeps track of these things, that's an FT50 index journal. So this work was seen as significant, properly peer-reviewed right from the get-go. The author, the sole author, was Frank M. Bass. And honestly, you can't really talk about marketing as a science without talking about Frank Bass. He was a pioneer, an American academic who really pushed this, revolutionary idea at the time, that marketing didn't have to be just intuition or some kind of dark art. Right. He helped establish it as a proper science, a field where you could use, well-tested mathematical models to actually predict how markets might behave in the future. His own journey to writing this paper is pretty interesting, too. He grew up in a small town, Cuero, Texas, served in the Navy during World War II. Got his MBA from the University of Texas. But you mentioned a turning point. Yeah, a big one was in 1959. He became a fellow at Harvard University's Institute of Basic Mathematics for application to business. Wow, okay. And that exposure, to these really advanced analytical methods, it shaped his research for pretty much the next, 47 years? Incredible. So when this 1969 paper came out, the model it presented, it just took off, became known everywhere as the Bass model. And what it did was describe, really for the first time, how new products, new services get adopted. It showed it was this elegant outcome of the interaction between the people already using it and the people thinking about using it. The early users and the potential users. Exactly. And the impact, you mentioned citations. Oh, the impact is huge. Just to give you a sense of how lasting it's been. According to Google Scholar, this one paper has been cited over 12,500 times. 12,500. Yeah. That number tells you something. It's not just an important paper. It's a foundational text in management research. It's like the bedrock that 5 decades of work has been built on since. So our goal today really is to unpack this landmark paper for you, especially if you're maybe new to academic research or perhaps just starting out on your own research path. Right. We want to go beyond just a surface summary and get into the actual mechanics. What's the core theory? How did he use the data? What did the results really show? And we really encourage you, whether you listen to us regularly or not, please try to find time to read the paper itself. It's so thoughtfully put together, rigorously reviewed. We'll put the link in the show notes, of course. Okay, so where do we start? I think first, we need to be really clear about the focus of the research. Bass wasn't trying to model everything. Right, not the whole life cycle of a company or anything like that. No, his work focuses specifically, exclusively really, on the timing of the initial purchase. And not just for any product, but for a new generic class of consumer durables. That distinction feels really important, doesn't it? We're not talking about, say, upgrading your phone to the latest model that's more like a replacement within an existing category. Exactly. This is about the first time people bought something completely new. The first electric fridge in the house, the first TV set, the first automatic washing machine. These big, infrequent purchases. And the model tries to isolate just that initial market entry behavior. Is crucial. So when you look at the growth pattern he expected, the one in the paper, it looks different from just like a straight line going up forever. It is fundamentally different. He assumes, and the model shows, a growth curve that rises, hits a distinct peak, a mathematically identifiable peak,
importantly, and then it has to level off or even decline afterwards. And that built-in slowdown is key to the model's realism, isn't it? Why do those initial purchases have to slow down eventually? Well, it's simple, really. The pool of people who haven't bought one yet just keeps shrinking. There's a finite market potential, right? You run out of first-time buyers. Makes sense. Now, the paper does acknowledge that total sales might stabilize or even pick up again later because people start buying replacements. But the core focus, that initial adoption curve, must show the market getting saturated with first-time buyers. If your model doesn't have that eventual slowdown built in, it's just, well, it's wrong. It won't match reality. And the theoretical roots for this, it's fascinating how he pulled from different fields. You mentioned math, sociology, psychology. Yeah, the mathematical structure itself actually comes from contagion models. Like in epidemiology, tracking how diseases spread. Exactly like that. It's a fantastic analogy, actually. Think about adopting a new product almost like catching something. The potential buyers are the uninfected population. Okay. When one person gets infected, meaning they buy the product, they then increase the chance that their friends, their neighbors, will also get infected or buy it. It spreads through the social network. That's the diffusion mechanism. Wow. Okay, so that leads us to the real engine of the whole model, right? The core behavioral assumption he made. Yes. And it's surprisingly simple, very elegant. Base is assumed that the probability, the likelihood that someone will make their first purchase at a specific time, let's call it time t, given they haven't bought one yet, is a linear function of the number of people who have already bought it. Okay, say that again simply. My chance of buying goes up. In direct proportion to how many people I already see owning it or hear about owning it. Got it. So you could almost write it like a simple equation. Likelihood of buying equals some initial influence plus some social influence times the number of owners. Pretty much. That's the conceptual heart of it. The initial independent influence, we'll call those the innovators, plus that social word-of-mouth pressure, the imitators, and that part gets stronger as more people buy. So he divides everyone basically into these two key groups. That's the behavioral core. First up, the innovators. Right. He describes innovators as venturesome and daring. These are the folks who jump in early. They decide to adopt pretty much independently of what everyone else is doing. So they're influenced maybe by ads or news reports, but not by seeing their neighbor with one. Exactly. Their decision isn't really driven by the number of existing owners. Their importance in the model is captured by this initial probability, the coefficient of innovation, which he labels paddler. Okay, parameter one, paddlum for innovation. Then there's the other group, usually the much bigger group, the imitators. Yep, the imitators. As the name implies, they're the followers. They are influenced by social pressure, by seeing the product around, hearing people talk about it. They kind of learn from the people who've already bought it. And that social learning, that imitation effect, gets its own parameter. It does. That's parameter dollars, the coefficient of imitation. You'd expect a product that's really visible or generates a lot of buzz to have a high dollars. So we have tallers for innovation, tallers for imitation. Is there a third piece? Yes, one more crucial parameter, taller dollars. That represents the total potential market size. Basically, the total number of people who will ever make an initial purchase over the product's entire life. So just those three things, P part, $2, and dollars, that's all you need to map out the whole adoption curve. According to the model, yes. Those three parameters define the shape and scale of the growth. Okay, but hold on a sec. Is it really realistic to just lump everyone into only two boxes, innovators and imitators? Isn't human decision-making way more complicated than that? Seems a bit simple. That's a totally fair point, and Bass definitely knew it was a simplification. Yeah. But the real power of the model isn't that it perfectly captures every single person's complex thought process. Okay. It's that it captures the overall result, the aggregate outcome of all those millions of individual decisions. By simplifying the forces driving adoption down to these two main types of external influence and internal social influence, the model turns out to fit the historical data remarkably well. So it's about finding the simplest explanation that still works. Parsimony. Exactly. It's scientific parsimony in action. The P and the dollars aren't necessarily literal descriptions of psychological types, but they represent the two dominant forces that shape how adoption unfolds across the whole market. All right, so Bass has this elegant theory built on innovators and imitators, $2. The next big challenge was, how do you turn that behavioral idea into something you can actually test? You know, something you can estimate using real sales numbers. Right. That behavioral assumption, the linear relationship thing, it leads directly to a mathematical model, technically a differential equation. Yeah. When you work it through, it gives you a formula for the sales rate. It's called a COST,
at any given time, $2. And that formula depends on? It depends on the cumulative sales up to that point, Yeah. which we call Y2. The formula looks like this. POC quite is P, TYT, QN, YT, 22. Okay, let's unpack that a bit. That first part, POT, the other T, that's like the baseline sales, just from innovators acting alone. Exactly. It's the sales you'd get even if no one was influencing anyone else. Yeah. Purely the innovators jumping in, proportional to the total market size dollars. Then the middle term, QPYT, that looks like where the interaction happens. How past sales influence new sales. Precisely. It shows how the existing base of owners, YTTT, either speeds up or slows down the rate of new sales depending on the relative strength of imitation versus innovation. And then that last term, the one with the minus sign and the square, karate T, 38, sorry. That feels important. It's critical. That's the mathematical throttle, you could say. It represents market saturation. Because as the cumulative sales gets bigger and bigger, That negative term goes even faster because it's squared. Eventually, it starts to overwhelm the positive terms, the growth drivers. It forces the rate of new sales, dollars TT2, to slow down, peak, and then decline. It builds the slowdown right into the structure of the equation. very clever. But okay, that's the continuous model. What about real data? Sales figures usually come in chunks, like yearly totals, right? Not a smooth flow. Exactly. And you can't just jam annual numbers into a continuous differential equation and hope for the best. The math doesn't quite work like that. So what did he do? He used a really smart technique, standard in time series work, called the discrete analog. He basically converted the smooth, continuous model into a form that works with discrete, period-by-period data, like annual sales. Okay, how did that look? It turns the relationship into a standard linear regression equation, something economists and statisticians use all the time. It looks like this. CST equals A plus by YT1 plus CYT1. So CS dollars sales in this period, this year maybe. And YT1 is the cumulative sales up to the end of the previous year. And YT1s are just coefficients you estimate from the data. Exactly. You use standard statistical techniques to find the best fitting values for A, B into dollar based on the historical annual sales figures. And the genius part is how these estimated coefficients link back to the original theory. How so? The estimated A gives you an estimate of $2 Eller. The estimated B gives you QODPL. And the estimated C gives you 2 PLers. So if you can estimate A, B, E in dollars from the data, you can work backwards to find the underlying behavioral parameters P, Q, D, A in dollars. That's really neat. It connects the abstract theory directly to the messy real-world numbers. But there's a crucial check built in here. We really need to pause on this. Look at C. It estimates kilonolars. Okay. Now, the kilonolars, the imitation rate, has to be positive, or 0. And the taller, the total market size, has to be positive. So the ratio to dollars must be positive. Which means that the coefficient C must come out negative from the regression analysis. Absolutely must. If your statistical analysis spits out a positive C, the model is fundamentally broken in that instance. It would imply that the more people buy, the faster the growth rate gets forever, which just doesn't happen in real markets. It defies the whole idea of saturation. So that negative C isn't just a statistical detail, it's like an economic reality check. It confirms the model has that essential saturation effect built in. Precisely. It's a necessary condition for the model to be economically plausible. Any valid estimation must yield a negative C. It's a really strong methodological test. Okay, so the model is plausible, it fits the theory. But what about the practical side? What does it tell managers? You mentioned predicting the peak. Yes, that's one of its most powerful outputs. The model allows you to mathematically calculate when the sales peak will occur, let's call that $2, and how high that peak will be, $70. How does it do that? Well, the math shows that the sales rate hits its absolute maximum when the cumulative sales reach a specific point. That point is QP 2Q. Yeah. Okay, that looks a bit complicated. $dollars divided by 2 times $2. It looks messy, but think about what it means in practice. For most successful new products, the imitation effect is way, way stronger than the initial innovation effect. People buy because others are buying. Right, so toll is much bigger than If toll is up bigger than a 2, then 2P is almost the same as just $2. Okay. So that formula, $2, 2 simplifies. It becomes roughly maler tuko 2 toli 2 to cancel out. And you're left with $2 to half the total market. Exactly. For most successful products, the peak sales volume happens when approximately half of the total potential market have already bought the product. Wow. That's actually huge. It means when you hit 50% market penetration. You're not celebrating years more of explosive growth. You are literally at the peak.
The fastest growth is over. Sales are about to slow down, structurally. That's a massive insight for planning, isn't it? It tells you when to brace for the slowdown, potentially catching managers who are just extrapolating recent trends completely off guard. Okay, so you've got this solid theory, this clever methodology, but does it actually work? Bass knew he needed to test it against the real world, rigorously. So she needed data, lots of it. And he got it. He used extensive, verifiable annual time series data, not just for one or two products, but for a really diverse set of 11 different consumer durables. 11. What kind of things are we talking about? A real mix, which helps show the model isn't just for like fancy electronics. It included electric refrigerators with data going way back from 1920 to 1940. Wow. Okay. Also home freezers, black and white TVs, obviously key ones, but also things like clothes dryers, power lawnmowers, even steam irons. A broad range of household durables. Where did he even find this data from back then? Public sources, mostly. Things like the statistical abstracts of the U.S. and industry trade journals, like Electrical Merchandising Week. He really dug around to piece together these long historical sales records. But you mentioned earlier he had to be careful about when the data ended, about replacement sales. Yes, that was a crucial constraint. For each product, the analysis period was deliberately cut off before repeat purchasing became a significant factor. So for refrigerators, stopping in 1940 avoids the post-war boom where people were replacing older models. Exactly. He wanted to isolate just that initial wave of adoption, making sure the data purely reflected first-time buyers, which is what the model was designed for. Smart. So he runs the regressions for all 11 products. What did he find? Did the model hold up? It held up remarkably well. The results showed really strong agreement with the model. First off, the statistical fit, measured by R-squared values, was consistently high. That indicated the model described the historical growth patterns rather well, as he put it, across the board. And what about that critical check, the coefficient C? Did it come out negative? It did. And this is huge. For every single one of the 11 products, the estimated regression coefficient C was negative. Wow. Every single one. Every single one. That provided really strong empirical backing for the core theoretical idea that market saturation inevitably causes the growth rate to slow down. The data confirmed the structure. What about the other parameters? Did the estimated market size maybe make sense? Yes. He noted the estimates derived for novel dollars, the total market potential for initial purchases, were quite plausible. They generally lined up with other indicators, like the number of households or wired homes at the time. It wasn't just fitting a curve, it was producing sensible economic estimates. And if you look at the graphs in the paper, figures 4, 5, 6, they show the predicted sales curve against the actual history. They do. And for many products, like black and white TV or home freezers, the model's predicted curve tracks the general trend of the actual sales history almost perfectly. It captures that rise and eventual leveling off really nicely. But the real world isn't always a smooth curve, right? There are bumps. Absolutely. And that's actually where the model shows its strength. Take home freezers, figure 5. The actual sales data from the 1950s isn't perfectly smooth. You see these sharp dips and spikes along the way. Yeah. Baz points out that those short-term blips almost always lined up with external economic events. Big recessions causing dips, economic booms causing spikes. So the model smooths out the noise? Kind of. More accurately, it captures the underlying long-term structural process of adoption, which unfolds over years or decades. It separates that fundamental diffusion trend from the temporary noise caused by the business cycle. The model tells you the underlying trajectory, even if the economy throws a wrench in the works for a year or two. That's a really important distinction for long-term planning. It is, and you could also see differences in the estimated lower values across the products, which makes sense. How so? Well, for something really visible and socially talked about, like television, you saw a pretty high imitation coefficient, gold dollars, lots of word of mouth, keeping up with the Joneses effect. Right. But for other products, maybe things that were less visible or required more infrastructure changes, like maybe water softeners, the dollars might be lower. Adoption might depend a bit more on the innovation factor. The dupe might take longer. So the model wasn't just finding the same S-curve everywhere. It was actually quantifying the specific mix of innovation and imitation driving each different product. Exactly. It was capturing the unique behavioral fingerprint of each product's adoption. Okay, so it describes the past well, but the real acid test is prediction, right? Can it forecast the future based on the past? That's the ultimate validation.
And Table 2 in the paper addresses this directly. It shows how well the model performed when the parameters estimated from that regression analysis were used to predict key points on the sales curve. Like predicting the peak. Yes, predicting both the timing of the peak sales and the magnitude of that peak. And the results were impressive. How good were they? For pretty much all 11 products, the model gave good predictions for both when the peak happened and how high it was. We mentioned black and white TV earlier. Predicted peak time, 7.8 years. Actual was 7. Predicted peak sales, 7.5 million units. Actual was 7.8 million. Really close. That's pretty remarkable accuracy looking back over those long periods. It really validates it as more than just a descriptive tool. It's a genuine planning instrument. Okay, so the model proved itself across a whole range of historical products. Its real power then lies in applying it forward for long-range forecasting, right? Absolutely. The analysis in the paper, Table 3, confirmed that when you plug the estimated parameters back into the model, the predicted sales showed a high correlation with actual sales over long forecasting periods for most products. It validated its use for looking ahead. But the toughest challenge, as we talked about at the start, isn't forecasting something with decades of history. It's forecasting something new, where you only have a little bit of early data. Exactly. Which brings us right back to that critical case study, color television in the mid-1960s. Right. It was just taking off. So how could the model help when you barely had any track record? Well, Bass tackled this head-on. He wanted to show the model's value even with very limited information. He used a slightly adjusted method, based on that discrete analog regression, but fed it only the first 3 years of available sales data for color TV. Just 3 years? From when? 1963, 1964, and 1965. That's it. Talk about forecasting on a knife edge. Wow. So he runs the math with just those 3 data points. What parameters did it spit out? It produced estimates for Topollers, the innovation coefficient, at 0.018, pretty small, and the imitation coefficient came out much larger at 0.67. Okay, so low innovation, high imitation. What does that suggest about color TV adoption? It suggests it was going to be driven much more by social influence, by seeing it, by hearing about it from friends, the Talo factor, rather than just a small group of innovators acting alone. The buzz was more important than the initial trickle. And crucially, what about the total market size, Bad? Did the model estimate that for just 3 years? It did. Based on that limited early data, the calculation pointed to a total potential market of $37.4 million units for initial purchases of color TVs. Okay, so you have $2 billion, now you can make a forecast. Exactly. Plugging those parameters back into the model, Bass generated a concrete forecast. This was done in late 1966. The prediction was the sales peak for color television would happen in 1968, and the sales volume at that peak would be around 7 million units. 1968 peak, 7 million units. Now let's put that in context. What was the mood in the industry back in late 66? Pure exuberance, mostly. As Bass mentions, some companies were throwing around predictions of 7 to 8 million sales for the very next year, 1967. They saw the initial surge and just assumed it would keep going up exponentially. Just drawing a straight line upwards on the graph? Pretty much. Yeah. But the Bass model offered a much more sober perspective, and reality started to bite pretty quickly. Oh, so... The paper cites a Wall Street Journal report from May 1967. By then, just a few months after those optimistic forecasts, there was already growing anxiety in the industry. Demand wasn't quite meeting the hype. One major player, Admiral, had already slashed its 1967 forecast down to 6.1 million sets. So the slowdown the model predicted was already starting to happen, even as some were forecasting massive growth. Exactly. The model, formulated months earlier based on just 3 data points, provided a structural mathematical reason for why that slowdown was happening. It showed that necessary slowing down of growth rates as sales near the peak. That's the real power, isn't it? It gave management a tool to push back against the hype, to avoid what Bass called obviously absurd forecasts based on just wishful thinking and short-term trends. It provided an objective counter-narrative. It helped them understand that maybe 7 million units in 1968 wasn't just a step on the way to 10 million in 1969, but potentially the structural ceiling for new buyer growth. But Bass also included a word of caution, didn't he? About using the model with such limited data. It wasn't magic. Definitely not magic. He stressed that when you're working with just a few early data points, the parameter estimates, PQL and especially dollars, can be very sensitive. Small changes in those early sales numbers could lead to pretty different forecasts. So human judgment still plays a big role. A crucial role. He emphasized the importance of the plausibility test.
Managers usually have some intuition, some sense about the ultimate size of the market, right? About a dollar. Yeah, you'd hope so. So if the model, based on very early data, produced an estimate for dollar that just seemed completely ridiculous, say, it predicted the total U.S. market for color TVs was only 5 million households, or maybe 200 million you had, to use your judgment. You'd reject that estimate as implausible. You'd have to. You'd say, okay, the math gave us this number, but it doesn't make sense given what we know about the country, about households, about disposable income. Then you might need to adjust the inputs, use different estimation techniques, or simply wait for more data. It really highlights that these quantitative models are powerful tools for understanding, but they don't replace the need for deep market knowledge and critical thinking. The math and the manager have to work together. Absolutely. And we should also just briefly mention one final point about the original 1969 model. Yeah. It deliberately didn't include replacement sales, Right, we covered that. It focused only on initial adoption. which was essential for isolating that core mechanism. But of course, for real long-term planning, companies eventually needed models that did incorporate the replacement cycle too. The BAS model was the foundation, the starting point upon which those more complex total market forecasting models could then be built. Its genius was nailing that crucial initial adoption curve. #outro. So we've journeyed through how Frank Bass took these behavioral concepts, the venturesome innovators, the watchful imitators, and wove them into this really elegant, testable mathematical structure. Yeah, and it's become a classic still referenced 5 decades on because it gave planners, for the first time really, a tool to anticipate market growth, not just react to it after the fact. It provides those crucial guardrails, doesn't it? Showing the dynamics of power and dollars, predicting that inevitable peak. But as we've really emphasized, its predictive power often comes down to getting one key variable right. That variable dollars, the total size of the eventual market. And estimating that often requires more than just math. It needs real deep market intelligence. Which leaves us with a thought for you to ponder. Thinking about today's world, maybe a new, potentially transformative product class. Perhaps something like, I don't know, advanced smart home robots, or maybe the next wave of VR headsets. Yeah, something truly new. How would you go about estimating that total long-term market potential, that dollars for something like that? What kind of research, what kind of thinking would you need to do to make that estimate plausible? And beyond just the size, how would you figure out if its adoption will be driven more by pure innovation, a high piler, or will it spread mainly through social buzz, a high dollars? How does knowing that specific mix of N or dollar change how you'd market it early on? And how confident would you be in the resulting sales peak prediction? It really highlights that blend of quantitative modeling and qualitative market understanding. Definitely something to think about. Thank you so much for joining us on this exploration of a truly landmark piece of marketing science. As we mentioned, the link to Frank Bass's original, rigorously peer-reviewed 1969 paper is right there for you in the show notes. We highly recommend taking a look. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা ভাবুন তো, সেই 1960-এর দশকের কথা। রঙিন টেলিভিশন তখন একদম নতুন বাজারে এসছে, তাই না? হ্যাঁ, ঠিক তাই। বিশেষজ্ঞরা তো বিশাল বিক্রির স্বপ্ন দেখছেন, কিন্তু ঠিক কবে বিক্রি সবচেয়ে বেশি হবে বা কতগুলো টিভি আসলে বিক্রি হতে পারে, এ নিয়ে নানান কথা, নানান জল্পনা চলছে। আর ঠিক সেই সময়েই, প্রায় অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্যি, একটা ম্যাথমেটিক্যাল মডেল, একটা গাণিতিক মডেল বেশ নিখুঁতভাবে বলে দিল যে রঙিন টিভির বিক্রি সর্বোচ্চ পর্যায়ে কবে পৌঁছাবে আর সংখ্যাটাই বা কেমন হবে। ঠিক। আর মজার ব্যাপার হলো, এটা কিন্তু শুধু মুখের কথা বা আন্দাজ ছিল না, তাই না? একদমই না। এটা ছিল একেবারে বাস্তব ডেটা, তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটা বিশ্লেষণ। ঠিক তাই। আর আমাদের আজকের আলোচনাটা কিন্তু সেই অসাধারণ মডেলটা নিয়ে, যেটা পাবলিশ হয়েছিল ভাবুন 1969 সালে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স জার্নালে। ওহ, ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স। হ্যাঁ, এটা তো খুবই নামকরা জার্নাল, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যবসায়ী আর ম্যানেজমেন্ট রিসার্চের জগতে এটা কিন্তু অত্যন্ত হাইলি রেসপেক্টেড একটা জার্নাল। FT50 লিস্টে আছে, সেরাদের মধ্যে একটা। আর এই যে পেপারটা, এর লেখক ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক মাইরন ব্যাস,
আমেরিকান একাডেমিক, মার্কেটিং রিসার্চ আর মার্কেটিং সায়েন্সের জগতে যাকে বলে একজন পায়োনিয়ার, মানে পথপ্রদর্শক। একদম। এই পেপারটা আজকাল বাস মডেল নামে বেশি পরিচিত, তাই তো? যেটা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে কিভাবে একটা নতুন প্রোডাক্ট বা নতুন আইডিয়া বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক। প্রফেসর ব্যাসের সবচেয়ে বড় কন্ট্রিবিউশন সম্ভবত এটাই যে তিনি মার্কেটিংকে একটা সায়েন্স, মানে বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যেখানে ম্যাথমেটিক্যাল মডেল ব্যবহার করে বাজারের ভবিষ্যৎ চালচলন বোঝা বা অনুমান করা যায়। তার মানে এটা শুধু টিভির বিক্রি বাটার হিসেব ছিল না, মানুষের কেনার যে প্যাটার্ন সেটাকে গণিত দিয়ে ধরার একটা চেষ্টা। একদম। সেই সময়ের জন্য এটা একটা বেশ রেভলিউশনারি চিন্তা ভাবনা ছিল। ফ্র্যাঙ্ক ব্যাসের জীবনটাও কিন্তু কম ইন্টারেস্টিং না। তাই নাকি? হ্যাঁ, টেক্সাসের ছোট্ট শহর কুয়েরোতে তার বেড়ে ওঠা। 1944 থেকে 46, মানে 2 বছর নেভিতেও ছিলেন। তারপর পড়াশোনায় ফেরেন, বিবিএ, এমবিএ, পিএইচডি সবই করেছেন। আচ্ছা। এরপর হার্ভার্ডে একটা ফেলোশিপ করার সময় অ্যানালিটিক্যাল বা কোয়ান্টিটেটিভ মেথডের সাথে তার পরিচয় হয়, আর সেটাই কিন্তু তার পরের প্রায় 47 বছরের রিসার্চের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। 1961 সালে তিনি পার্ডু ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করেন প্রফেসর হিসেবে, আর সেখানেই 1969 সালে এই বিখ্যাত পেপারটা পাবলিশ করেন। তার প্রভাব তো নিশ্চয়ই এখানেই থেমে থাকেনি, এই একটা পেপারেই। একেবারেই না। তিনি পার্ডুতে ডিস্টিংগুইশ প্রফেসর হয়েছিলেন, জার্নাল অফ মার্কেটিং রিসার্চের চিফ এডিটর ছিলেন। পরে ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস অ্যাট ডালাসও যোগ দেন। অনেক সম্মাননাও পেয়েছেন শুনেছি। হ্যাঁ, অনেক। যেমন ধরুন পল দি কনভার্স অ্যাওয়ার্ড, AMA ডিস্টিংগুইশ মার্কেটিং এডুকেটর অ্যাওয়ার্ড। এমনকি তার সম্মানে সাউথ অস্ট্রেলিয়া ইউনিভার্সিটিতে একটা ইনস্টিটিউটও আছে, এরেনবার্গ বাস ইনস্টিটিউট ফর মার্কেটিং সায়েন্স। বাহ। তার প্রায় 52 বছরের লম্বা কেরিয়ারে তিনি ইকোনমিক্স আর সোশ্যাল সায়েন্সের মডেল ব্যবহার করে মার্কেটিংয়ের পড়ানো এবং ব্যবসায়িক প্রয়োগে বলতে গেলে একটা ফান্ডামেন্টাল পরিবর্তন এনেছিলেন। মার্কেটিং রিসার্চে তিনি কিন্তু সবচেয়ে বেশি সাইটেড হওয়া গবেষকদের মধ্যে একজন। হ্যাঁ, আমি দেখছিলাম গুগল স্কলারে এই একটা পেপারই নাকি 12,500 বারের বেশি সাইটেড হয়েছে। এটা তো ম্যানেজমেন্ট রিসার্চে একটা ক্লাসিক টেক্সট বলাই যায়। সেই কারণে আমাদের শ্রোতাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে, তারা এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, প্লিজ এই পেপারটা পড়ার জন্য একটু সময় বের করবেন। এটা খুবই সুচিন্তিত আর রিগারাসলি পিয়ার রিভিউড একটা কাজ। পিয়ার রিভিউড এটা পাবলিশ হওয়ার আগে বিশেষজ্ঞরা এর কোয়ালিটি, মেথড সব খুঁটিয়ে দেখেছেন, অনুমোদন করেছেন। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পেপারটার লিঙ্ক আমরা শো নোটসে দিয়ে দেব। হ্যাঁ, অবশ্যই। আর আজকের এই আলোচনাটা আমরা সাজিয়েছি মূলত তাদের কথা ভেবে যারা রিসার্চের জগতে নতুন, হয়তো নিজেদের কাজ শুরু করতে চলেছেন। আমরা চেষ্টা করব পেপারটার মূল বিষয়গুলো, থিওরিটা কিভাবে ডেভেলপ হলো, ডেটা কোত্থেকে এলো, রেজাল্ট কিভাবে অ্যানালাইজ করা হলো, আর কি মেথড ব্যবহার করা হলো, এইগুলো যতটা সম্ভব সহজ করে বলতে। ঠিক। তাহলে শুরু করা যাক একদম গোড়া থেকে। পেপারটার মূল প্রশ্নটা কি ছিল? ওরা ঠিক কি জানতে চাইছিলেন? মূল প্রশ্নটা ছিল একটা নতুন প্রোডাক্ট, বিশেষ করে যেগুলো আমরা অনেক দিন ধরে ব্যবহার করি, যেমন ধরুন রেফ্রিজারেটর, টিভি, ওয়াশিং মেশিন, এই কনজিউমার ডিউরেবলসগুলো বাজারে কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে, কিভাবে মানুষ এগুলো কেনা শুরু করে। আমরা তো সাধারণত দেখি যে কোনো নতুন প্রোডাক্ট এলে প্রথমে বিক্রি কম থাকে, তারপর আস্তে আস্তে বাড়ে, একটা সময় পিকে পৌঁছায়, তারপর আবার হয়তো কমে আসে, তাই না? ঠিক। ওই যে গ্রাফটা একটা এস কার্ভের মতো দেখতে হয় অনেক সময়। প্রফেসর ব্যাসের মডেল কিন্তু মূলত ফোকাস করেছিল ইনিশিয়াল পারচেজের ওপর, প্রথমবার কারা কিনছে সেটার উপর, রিপিট পারচেজ বা রিপ্লেসমেন্ট নিয়ে নয়। আচ্ছা, তো এই ছড়ানোর ব্যাপারটা উনি কিভাবে ব্যাখ্যা করলেন? কোনো আগের কাজের উপর ভিত্তি করে? হ্যাঁ, অবশ্যই। পেপারটা কিন্তু শূন্য থেকে শুরু হয়নি। এটা দাঁড়িয়ে আছে এভারেট রজার্সের খুব বিখ্যাত একটা তত্ত্বের উপর, ডিফিউশন অফ ইনোভেশনস, বা বাংলায় বললে উদ্ভাবনের বিস্তার তত্ত্ব। ও, রজার্সের কাজ। হ্যাঁ, ওটা তো খুব পরিচিত। ঠিক। রজার্স দেখিয়েছিলেন কিভাবে সমাজে নতুন আইডিয়া বা টেকনোলজি ধাপে ধাপে গৃহীত হয়। প্রফেসর ব্যাস এই আইডিয়াটাকে একটু সরল করলেন। তিনি বললেন ক্রেতাদের মূলত দুটো বড় দলে ভাগ করা যায়। কি কি দল? এক দল হলো উদ্ভাবক বা ইনোভেটরস, আরেক দল হলো অনুকরণকারী বা ইমিটেটরস। ইনোভেটরস আর ইমিটেটরস, এদের মধ্যে মূল পার্থক্যটা কোথায়? ইনোভেটরস উদ্ভাবকরা হলেন তারা যারা বেশ স্বাধীন চেতা, একটু ঝুঁকি নিতে ভালোবাসেন, নতুন জিনিস বাজারে এলেই
এরা প্রথম দিকে কিনে ফেলেন, অন্যদের কথায় বা দেখাদেখিতে তেমন প্রভাবিত হন না। আচ্ছা, মানে নিউ অ্যাডপ্টার্স বলতে পারেন। আর অন্যদিকে অনুকরণকারী বা ইমিটেটর্স হলেন, মানে বেশিরভাগ ক্রেতাই এই দলে পড়েন। তারা একটা প্রোডাক্ট কেনেন মূলত অন্যদের দেখে, হয়তো বন্ধু কিনেছে বা প্রতিবেশী ব্যবহার করছে বা বাজারে খুব আলোচনা হচ্ছে। এই সামাজিক প্রভাব বা সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সটা তাদের কেনার সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা রাখে। তার মানে কিছু লোক কেনে নিজে থেকে আর বেশিরভাগ লোক কেনে অন্যকে দেখে। ব্যাস, কি এই দুটো বিষয়কেই তার মডেলে ধরলেন? হ্যাঁ, ঠিক তাই। আর এটাই ছিল পেপারটার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুমান বা অ্যাজাম্পশন। তিনি বললেন, কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে একজন সম্ভাব্য ক্রেতা, মানে যিনি এখনও প্রোডাক্টটা কেনেননি, তার কেনার সম্ভাবনা বা প্রবাবিলিটিটা দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করে। কি কি? একটা হলো তার নিজের ইনোভেটিভনেস বা নতুন জিনিস চেষ্টার আগ্রহ, আর দ্বিতীয়টা হলো তার আশেপাশে কতজন অলরেডি প্রোডাক্টটা কিনে ফেলেছে সেই সংখ্যাটার প্রভাব, মানে ওই দেখাদেখির ব্যাপারটা। ইন্টারেস্টিং। এই দুটো প্রভাবকে মিলিয়ে তিনি একটা সরল লিনিয়ার ফাংশন বা সমীকরণ তৈরি করলেন। পি অফ টি ইজ ইকুয়াল টু পি প্লাস কিউ এম ওয়াইটি। আচ্ছা, এই সমীকরণটা একটু যদি ভেঙে বলেন, পি অফ টিটা কি এখানে? পি অফ টি হলো টি সময়ে একজন সম্ভাব্য ক্রেতার প্রোডাক্টটা কেনার সম্ভাবনা, প্রবাবিলিটি অফ পারচেজ অ্যাট টাইম টি। ঠিক আছে। আর পি কিউ এম ওয়াইটি এগুলো? হ্যাঁ, পি হলো কোএফিশিয়েন্ট অফ ইনোভেশন বা উদ্ভাবনের সহগ। এটা ইনোভেটরদের প্রভাবটা দেখায়, যারা অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়েই কেনেন। প্রোডাক্টটা যখন একদম নতুন, তখন মূলত এই পি এর জোরেই বিক্রি শুরু হয়। আচ্ছা। কিউ হলো কোএফিশিয়েন্ট অফ ইমিটেশন বা অনুকরণের সহগ। এটা দেখায় যারা অলরেডি কিনেছেন তাদের প্রভাব কতটা শক্তিশালী, মানে ওই সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্স বা ওয়ার্ড অফ মাউথ এফেক্টটা কতটা। এম হলো মার্কেটে মোট কাস্টমারের সংখ্যা, মানে টোটাল মার্কেট পোটেনশিয়াল। আর ওয়াইটি হলো টি সময়ে পর্যন্ত মোট কতজন কাস্টমার প্রোডাক্টটা কিনে ফেলেছেন সেই সংখ্যা, কিউমুলেটিভ অ্যাডপ্টার্স। তার মানে শুরুতে যখন কেনা লোকের সংখ্যা ওয়াইটি প্রায় 0, তখন কেনার সম্ভাবনাটা মূলত পি, মানে ইনোভেটরদের আগ্রহ। ঠিক। কিন্তু যত সময় যায়, যত বেশি লোক কেনে, মানে ওয়াইটি বাড়ে, ততই কিউএম ওয়াইটি এই অংশটার প্রভাব বাড়তে থাকে, মানে দেখাদেখি কেনার প্রবণতা বাড়ে। একদম ঠিক ধরেছেন। এটা শুনতে তো বেশ সরল মনে হচ্ছে, কিন্তু মানুষের কেনার মতো একটা জটিল বিষয়কে মাত্র দুটো ফ্যাক্টর পি আর কিউ দিয়ে ধরা কি সত্যিই সম্ভব? এটা নিয়ে কি তখন প্রশ্ন ওঠেনি? অবশ্যই উঠেছিল, আর এখনও এই নিয়ে আলোচনা হয়। মডেলের সরলতাই এর একদিকে শক্তি, আবার অন্যদিকে দুর্বলতাও বটে। কিন্তু এর মূল সৌন্দর্যটা হলো এই সরল কাঠামো দিয়েই নতুন প্রোডাক্টের বিক্রির যে টিপিক্যাল এস শেপড কার্ভটা আমরা দেখি, সেটাকে ব্যাখ্যা করা যায়। কিভাবে? বেশিরভাগ সাকসেসফুল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় কিউ এর মান, মানে অনুকরণ বা দেখাদেখির প্রভাবটা পি এর মানের চেয়ে বেশ খানিকটা বেশি হয়। ও আচ্ছা। এর ফলে বিক্রির হারটা প্রথমে ধীরে ধীরে বাড়ে, যখন শুধু ইনোভেটররা কিনছে, তারপর খুব দ্রুত গতিতে বাড়ে যখন ইমিটেটররা দলে দলে যোগ দিচ্ছে। একটা সময় পিকে পৌঁছায়, আর তারপর স্যাচুরেটেড মার্কেটে আস্তে আস্তে কমে আসে। পি আর কিউ এর রিলেটিভ ভ্যালুর উপরই নির্ভর করে বিক্রির কার্ভটা কেমন দেখতে হবে। বেশ ইন্টারেস্টিং। কিন্তু প্রফেসর ব্যস্ত শুধু থিওরি দিয়েই থেমে থাকেননি, তাই না? তিনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে তার এই মডেলটা সত্যিই কাজের, মানে বাস্তবের সাথে মেলে? ঠিক এখানেই গবেষণাটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা আসে। তিনি শুধু তত্ত্ব দেননি, সেটাকে বাস্তব ডেটা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন। তিনি প্রায় 11টা বিভিন্ন ধরনের কনজিউমার ডিউরেবল প্রোডাক্টের হিস্টোরিক্যাল ডেটা, মানে বহু বছরের বার্ষিক বিক্রির তথ্য জোগাড় করেছিলেন। কি কি প্রোডাক্ট ছিল সেগুলোতে? অনেক কিছুই ছিল, যেমন ধরুন ইলেকট্রিক রেফ্রিজারেটর, সাদা কালো টিভি, অটোমেটিক কফি মেকার, পাওয়ার লনমোয়ার, এই রকম সব জিনিস। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন তার মডেলটা এই বাস্তব বিক্রির যে ধারা, সেটাকে কতটা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। এই ডেটাগুলো দিয়ে তিনি কি করলেন? কিভাবে মেলালেন মডেলের সাথে? তিনি একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক ব্যবহার করলেন, যার নাম রিগ্রেশন অ্যানালিসিস। রিগ্রেশন একটু সহজ করে বললে? সহজভাবে বললে, রিগ্রেশন হলো অনেকগুলো ডেটা পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে যাওয়া সবচেয়ে ভালো ফিট করে এমন একটা ম্যাথমেটিক্যাল লাইন বা কার্ভ খুঁজে বের করার একটা পদ্ধতি। তিনি তার মূল মডেলটার একটা সহজ রূপ ব্যবহার করেন। ST = A + BYT - 1 + CYT - 2,
যেখানে এসটি হলো কোনো একটা নির্দিষ্ট বছরের বিক্রি আর YT-1 হলো তার আগের বছর পর্যন্ত মোট কত বিক্রি হয়েছে সেই সংখ্যা। আচ্ছা, এই রিগ্রেশনটা চালিয়ে তিনি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য এ, বি আর সি নামে 3টে সংখ্যা বা কোএফিশিয়েন্ট পেলেন। কিন্তু এই এ, বি, সি থেকে মূল মডেলের যে প্যারামিটারগুলো ছিল পি, ইনোভেশন, কিউ, ইমিটেশন আর এম, মার্কেট সাইজ, সেগুলো কিভাবে বের করলেন? খুব ভালো প্রশ্ন। এখানে একটু ম্যাথস আছে ভেতরে, কিন্তু মূল আইডিয়াটা হলো রিগ্রেশন থেকে যে এ, বি, সি পাওয়া গেল সেগুলো আসলে মূল মডেলের পি, কিউ, এম এর সাথে সম্পর্কিত। মানে থিওরিটিক্যালি এ হওয়া উচিত পি আর এম এর গুণফলের কাছাকাছি, বি হওয়া উচিত কিউ মাইনাস পি এর কাছাকাছি, আর সি হওয়া উচিত মাইনাস কিউ এম এর কাছাকাছি। ও আচ্ছা, একটা সম্পর্ক আছে। হ্যাঁ, এই সম্পর্কগুলো ব্যবহার করে আর কিছু অ্যালজেব্রা করে তিনি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য পি, কিউ আর এম এর একটা এস্টিমেটেড বা আনুমানিক মান বের করলেন। খুব ডিটেলসে না গিয়েও বলা যায় রিগ্রেশন তাকে হেল্প করেছিল বাস্তব ডেটা থেকে মডেলের আসল ড্রাইভিং ফোর্সগুলোর পি, কিউ, এম এর মান অনুমান করতে। ফলাফল কেমন ছিল? মডেলটা কি সত্যি ডেটার সাথে মিলেছিল? হ্যাঁ, ফলাফল কিন্তু বেশ আশাব্যঞ্জক ছিল। প্রথমত, বেশিরভাগ প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে মডেলটা ডেটার সাথে খুব ভালোভাবে মিলেছিল। স্ট্যাটিস্টিক্সের ভাষায় বললে রিগ্রেশন মডেলগুলোর আর স্কোয়ার্ড ভ্যালু বেশ হাই ছিল। আর স্কোয়ার্ড হাই মানে ভালো ফিট, তাই তো? একদম। সহজ কথায় মডেলটা বিক্রির যে ওঠানামা তার একটা বড় অংশকেই ব্যাখ্যা করতে পারছিল। মানে মডেলটা রিয়েল ডেটার সাথে বেশ ভালোভাবে খাপ খেয়ে গেছে। আর কি পাওয়া গেল? দ্বিতীয়ত, যে প্যারামিটারগুলো পাওয়া গেল পি, কিউ, এম, সেগুলো বেশ লজিক্যাল বা যৌক্তিক ছিল। যেমন থিওরি অনুযায়ী সি এর মান নেগেটিভ হওয়ার কথা, কারণ মার্কেট তো আর অসীম নয়। আর সব ক্ষেত্রেই দেখা গেল সি নেগেটিভই এসেছে। আচ্ছা। তৃতীয়ত, এবং এটাই হয়তো সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং, মডেলটা কিন্তু শুধু অতীতের ডেটাকে ব্যাখ্যা করেই থেমে থাকেনি। এটা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সেলস পিক, মানে বিক্রি সর্বোচ্চ কখন হবে আর সেই সর্বোচ্চ বিক্রির পরিমাণটাই বা কত হবে, সেটাও বেশ অ্যাকুরেটলি প্রেডিক্ট করতে পেরেছিল। পেপারের টেবিল 2তে এর ডিটেল রেজাল্ট দেওয়া আছে। কোনো নির্দিষ্ট প্রোডাক্টের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে? মানে গ্রাফ দেখলে যেমন বোঝা যায়। অবশ্যই। যেমন সাদা কালো টিভির ডেটা যদি দেখেন পেপারে চিত্র 6 বা পাওয়ার লন মোয়ারের ডেটা চিত্র 7, তাহলে দেখবেন মডেলের প্রেডিক্ট করা যে সেলস কফটা সেটা আসল বিক্রির মূল ধারাটাকে খুব ভালোভাবে ফলো করেছে। মানে একদম এক্স্যাক্ট না মিললেও ট্রেন্ডটা ধরতে পেরেছে। ঠিক তাই। হ্যাঁ, হয়তো কোনো বছরে ইকোনমিক রিসেশন বা অন্য কোনো কারণে আসল বিক্রিটা একটু কম বেশি হয়েছে মডেলের প্রেডিকশনের থেকে, কিন্তু ওভারঅল যে প্যাটার্নটা সেটা মডেল ধরতে পেরেছিল। এটা প্রমাণ করে যে মডেলটা শুধু ডেটা ফিট করার জন্যই ভালো না, বরং বিক্রির গতিপথের যে গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলো, যেমন পিক কখন আসবে বা কতটা হবে, সেটাও অনুমান করতে সক্ষম। তার মানে মডেলটা অতীতের তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারল, এমনকি বিক্রির চূড়াটাও অনুমান করতে পারল। কিন্তু গবেষণার আসল চ্যালেঞ্জ তো ভবিষ্যতের দিকে তাকানো, তাই না? বিশেষ করে যখন হাতে খুব বেশি ডেটা থাকে না। একদম ঠিক পয়েন্ট। আর এখানেই রঙিন টিভির উদাহরণটা খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। প্রফেসর ব্যাস যখন পেপারটা লিখছেন তখন কালার টিভির মার্কেট সবে শুরু হচ্ছে, গ্রোথ স্টেজে আছে। হ্যাঁ, একদম শুরুর দিকে। তিনি তখন মাত্র 3 বছরের ডেটা 1963, 1964 আর 1965 এই 3 বছরের বিক্রির ডেটা ব্যবহার করে মডেলটার প্যারামিটার পি, কিউ, এম এস্টিমেট করার চেষ্টা করেন। মাত্র 3 বছরের ডেটা দিয়ে 3টে প্যারামিটার বের করা, এটা তো বেশ রিস্কি মনে হচ্ছে। তথ্যে একটু এদিক ওদিক হলেই তো রেজাল্ট পুরো পাল্টে যেতে পারে। ঠিক ধরেছেন, খুবই রিস্কি। তিনি নিজেও পেপারে এটা উল্লেখ করেছেন যে খুব কম ডেটা ব্যবহার করলে প্যারামিটারের যে এস্টিমেটগুলো পাওয়া যায় সেগুলো খুব সেন্সিটিভ হতে পারে। মানে ডেটার সামান্য পরিবর্তনে এস্টিমেট অনেক পাল্টে যেতে পারে। তাই তিনি জোর দিয়েছেন যে প্যারামিটারগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা বা প্লজিবিলিটি যাচাই করার উপর। প্লজিবিলিটি মানে যে মানগুলো পাওয়া গেল সেগুলো কি বাস্তবসম্মত, বিশেষ করে এম মানে টোটাল মার্কেট সাইজের যে অনুমানটা পাওয়া গেল সেটা কি লজিক্যাল লাগছে, এইগুলো খতিয়ে দেখাটা খুব জরুরি ছিল। তো রঙিন টিভির ক্ষেত্রে তার অনুমানগুলো কেমন ছিল আর পূর্বাভাসটা কি দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত? ওই সীমিত ডেটা থেকে পাওয়া পি, কিউ, এম এর মানগুলো তার কাছে রিজনেবল মনে হয়েছিল। আর সেই প্যারামিটার ব্যবহার করে মডেলটা ফোরকাস্ট করেছিল যে রঙিন টিভির বিক্রি সম্ভবত 1968 সাল নাগাদ প্রায় 7 মিলিয়ন ইউনিটে পৌঁছাবে, আর সেটাই হবে ওর পিক সেলস।
1968 সালে 7 মিলিয়ন, তখনকার বাজারের অবস্থা অনুযায়ী এটা কি বেশি ছিল না কম? মজার ব্যাপার হলো সেই সময়ে ইন্ডাস্ট্রির ভেতরের অনেকেই কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি আশা করছিলেন। কেউ কেউ বলছিলেন 1967 সালেই নাকি 7-8 মিলিয়ন বিক্রি হয়ে যাবে, মানে একটা হাইপ ছিল বাজারে। তাহলে শেষ পর্যন্ত কি হলো? কার কথা মিলল, ব্যাসের মডেলের নাকি ইন্ডাস্ট্রির হাইপের? দেখা গেল প্রফেসর ব্যাসের মডেলের ফোরকাস্টটাই বাস্তবের অনেক কাছাকাছি ছিল। বাজারের টেম্পোরারি উত্তেজনা বা হাইপের ওপর ভরসা না করে তার যে স্ট্রাকচার্ড মডেল, সেটা অনেক বেশি রিয়েলিস্টিক একটা প্রেডিকশন দিতে পেরেছিল। আর সময়ের সাথে সাথে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির ভেতরের লোকেরাও তাদের ফোরকাস্ট কমিয়ে ব্যাসের মডেলের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিলেন। বাহ, এটা আসলেই ডেটা বেসড মডেলিং এর একটা বড় সাকসেস স্টোরি। একদম। তাহলে এই যে পুরো আলোচনাটা হলো, বিশেষ করে যারা এখন গবেষণা শুরু করছেন বা করবেন ভাবছেন, তারা এই ক্লাসিক পেপারটা থেকে ঠিক কি কি শিখতে পারেন, মানে কি টেকঅ্যাওয়েজ কি হতে পারে? বেশ কয়েকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লেসন আছে এখানে, যেগুলো আজকের দিনেও কিন্তু সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। যেমন প্রথমত, থিওরির ভিত্তি, থিওরি ডেভেলপমেন্ট। দেখুন, ব্যাস কিন্তু হঠাৎ করে কিছু একটা বানিয়ে ফেলেননি। তিনি রজার্সের ডিফিউশন থিওরির মতো এক্সিস্টিং থিওরির ওপর দাঁড়িয়ে নিজের মডেলটা তৈরি করেছেন। তার মডেলের একটা পরিষ্কার বিহেভিয়ারাল কারণ আছে, ওই যে ইনোভেটর আর ইমিটেটরের কনসেপ্ট। ভালো রিসার্চ কিন্তু প্রায়শই আগের জ্ঞানের ওপর ভর করেই এগোয়। ঠিক, ফাউন্ডেশনটা জরুরি। দ্বিতীয়ত, তথ্যের গুরুত্ব, ডেটা সোর্সিং। থিওরি যতই সুন্দর হোক, তাকে বাস্তব ডেটা দিয়ে পরীক্ষা করাটা মাস্ট। ব্যাস সেটাই করেছেন, হিস্টোরিক্যাল সেলস ডেটা ব্যবহার করে। রিসার্চে সঠিক আর রিলেভেন্ট ডেটা খুঁজে বের করা আর সেটাকে ব্যবহার করাটা যে কতটা ভাইটাল, সেটা এই পেপারটা খুব ভালোভাবে দেখায়। ডেটা ছাড়া তো মডেল শুধু থিওরিই থেকে যাবে। একদম। তৃতীয়ত, পদ্ধতির সমন্বয়, মেথোডোলজি। তিনি শুধু থিওরিটিক্যাল মডেল বানাননি, আবার শুধু ডেটা অ্যানালিসিসও করেননি। তিনি এই দুটোর একটা দারুণ কম্বিনেশন করেছেন, ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং আর এম্পিরিক্যাল টেস্টিং, যার মধ্যে রিগ্রেশন ছিল, ফোরকাস্টিং, সিমুলেশন ছিল। এটা একটা খুব সলিড রিসার্চ ডিজাইন। হ্যাঁ, দুটো দিকই কভার করা হয়েছে। চতুর্থত, ফলাফলের গভীর বিশ্লেষণ, রেজাল্ট অ্যানালাইসিস। তিনি শুধু এটা দেখাননি যে মডেলটা ডেটার সাথে কত ভালো ফিট করে, আর স্কোয়ার কত, বরং মডেলের প্রেডিক্টিভ পাওয়ার, মানে ভবিষ্যৎবাণী করার ক্ষমতা, যেমন সেলস পিক কখন আসবে বা কতটা হবে, সেটাও পরীক্ষা করেছেন। মডেলটা আসলে কতটা কাজের সেটা বোঝার জন্য এই প্রেডিক্টিভ পাওয়ার দেখাটা খুব দরকারি। শুধু ফিট করা যথেষ্ট নয়, প্রেডিক্টও করতে পারতে হবে। ঠিক। আর 5 নম্বর, সরলতার শক্তি, সিম্পলিসিটি অ্যান্ড পাওয়ার। ব্যাস, মডেলটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে বেশ সিম্পল, তাই না? মাত্র কয়েকটা প্যারামিটার, কিন্তু এই সিম্পলিসিটি এর পাওয়ার। এটা একটা বেশ জটিল ফেনোমেনন। নতুন প্রোডাক্টের মার্কেট ডিফিউশন সেটাকে বেশ ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং ফোরকাস্ট করতে পারে। আর এই কারণেই হয়তো মডেলটা আজও এত বছর পরেও এত রিলেভেন্ট এবং নানাভাবে মডিফাই হয়ে ব্যবহৃত হয়। চমৎকারভাবে বললেন পুরো বিষয়টা। তার মানে একদম মূল কথাটা হলো, নতুন কিছু বাজারে এলে সেটা ছড়ায় দুটো প্রধান টানে। কিছু লোক নিজের আগ্রহে বা ঝুঁকি নিয়ে শুরুতেই কিনে ফেলে, এরা ইনোভেটর, মডেলের পি। আর বেশিরভাগ লোক ধীরে ধীরে যোগ দেয় অন্যদের দেখে বা সামাজিক চাপে পড়ে, এরা ইমিটেটর, মডেলের কিউ। একদম, এটাই হলো ক্র্যাক্স অফ দ্য ম্যাটার। আর আলোচনা শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন বা হয়তো একটা চিন্তার খোরাক রেখে যাই শ্রোতাদের জন্য। বলুন। ব্যাসের মডেলটা তো প্রায় 50-55 বছর আগেকার। এটা ধরে নিয়েছিল যে পি আর কিউ, মানে ইনোভেশন আর ইমিটেশনের যে কোএফিশিয়েন্ট, সেগুলো সময়ের সাথে মোটামুটি স্থির থাকে, কনস্ট্যান্ট। কিন্তু আজকের দিনের দিকে যদি তাকাই, সোশ্যাল মিডিয়া, ভাইরাল ট্রেন্ডস, ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং, হাইলি টার্গেটেড অ্যাডভার্টাইজিং, এই যুগে কি ইনোভেশন পি আর ইমিটেশন কিউ এর ডাইনামিক্সটা বদলে গেছে? ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব কি আগের চেয়ে অনেক দ্রুত বদলাতে পারে এখন? মানে হয়তো একটা নতুন প্রোডাক্টের উত্থান বা পতন এখন অনেক ফাস্ট হয়। এই পি আর কিউ কি আর স্থির নেই? এগুলো কি সময়ের সাথে সাথে বদলায়? এটা কিন্তু ভবিষ্যতের রিসার্চের জন্য একটা খুব ইন্টারেস্টিং আর প্রাসঙ্গিক দিক হতে পারে। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पाब्लो और मैं हूं निकिता। सोचिए, 1960s का दौर है, हाँ, और रंगीन टीवी बाजार में बिल्कुल नई चीज है।
एकदम रोमांचक। हाँ, हर कोई अंदाजा लगा रहा है कि भाई इसकी बिक्री सबसे ज्यादा कब होगी, पीक कब आएगा। बिल्कुल, उत्सुकता तो थी। तो कई बड़े इंडस्ट्री एनालिस्ट कह रहे थे अरे 1967 में तो रिकॉर्ड टूट जाएगा, 70 लाख से ज्यादा सेट बिकेंगे। उम्मीदें बहुत थीं। लेकिन तभी एक प्रोफेसर आते हैं अपने गणित के मॉडल के साथ और वो कहते हैं नहीं, शिखर 67 में नहीं 68 में आएगा और वो भी लगभग 70 लाख यूनिट्स के आसपास ही रहेगा। थोड़ी अलग बात थी उस समय के हिसाब से। हाँ, सुनने में शायद थोड़ी कम आशावादी लगी हो, लेकिन हुआ क्या, वक्त ने दिखाया कि उनका अंदाजा कहीं ज्यादा सही था। और ये जो कमाल के अंतर्दृष्टि थी ना, ये आई थी एक बेहद प्रभावशाली रिसर्च पेपर से। अच्छा। हाँ, आज हम फ्रैंक मायरन बास के 1969 के उसी क्लासिक पेपर पे बात कर रहे हैं। शीर्षक था ए न्यू प्रोडक्ट ग्रोथ मॉडल फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। 1969 का पेपर? जी, और ये छपा था मैनेजमेंट साइंस जर्नल में, जो मैनेजमेंट रिसर्च की दुनिया के टॉप जर्नल्स में से एक माना जाता है। वो FT50 लिस्ट होती है ना, उसमें शामिल है। अरे वाह, FT50 जर्नल में। तो फिर इसके पीछे जो शख्स थे फ्रैंक मायरन बास, उनके बारे में कुछ बताइए, कौन थे ये? फ्रैंक बास मार्केटिंग रिसर्च और मार्केटिंग साइंस की फील्ड में एक अमेरिकन एकेडमिक थे। वैसे तो उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया, पर खास पहचान मिली इसी पेपर से, जिसे आज हम बास मॉडल कहते हैं। बिल्कुल, प्रोफेसर बास उन लोगों में से थे जिन्होंने मार्केटिंग को एक विज्ञान की तरह स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। उनका मानना था कि गणितीय मॉडल से हम भविष्य के बाजारों का अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब मार्केटिंग सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं, साइंस भी है। हाँ, यही उनका नजरिया था। और उनकी खुद की कहानी भी काफी दिलचस्प है। टेक्सास के एक छोटे से शहर क्यूरो से थे वो। अच्छा। फिर अमेरिकी नेवी में भी सेवा दी उन्होंने। उसके बाद टेक्सास यूनिवर्सिटी से BBA, फिर MBA किया और मार्केटिंग में रुचि कब जगी? वो MBA के बाद आई, फिर उन्होंने PhD की इलिनॉइस यूनिवर्सिटी से। उनके करियर में एक बड़ा मोड़ आया जब वो हार्वर्ड गए। वहाँ उन्होंने एडवांस्ड एनालिटिकल तरीके सीखे। अच्छा, एनालिटिक्स का प्रभाव। हाँ, और उसका असर उनके आगे के पूरे रिसर्च पर दिखा। फिर 1961 में वो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। और वहीं 1969 में ये पेपर आया। एग्जैक्टली, जिसने नए प्रोडक्ट्स कैसे फैलते हैं इसे समझने का हमारा तरीका ही बदल दिया। और उनका करियर तो काफी लंबा और सफल रहा। बिल्कुल, बाद में उन्हें पर्ड्यू में लोएब डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर का पद मिला। फिर टेक्सास यूनिवर्सिटी डैलस में भी वो यूजीन मैकडर्म प्रोफेसर बने। कई बड़े अवार्ड्स मिले उन्हें। मैंने सुना है उनके नाम पर एक इंस्टीट्यूट भी है। हाँ, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में एरनबर्ग बास इंस्टीट्यूट फॉर मार्केटिंग साइंस, उन्हीं के सम्मान में नाम रखा गया है। उनका 52 साल का एकेडमिक करियर था। मार्केटिंग सिखाने और उसे बिजनेस में इस्तेमाल करने के तरीकों में उन्होंने बुनियादी बदलाव लाए। वाकई प्रभावशाली व्यक्तित्व। और ये पेपर, इसकी अहमियत का अंदाजा कैसे लगाया? आपने कहा क्लासिक है। अंदाजा ऐसे लगाइए कि गूगल स्कॉलर के हिसाब से इसे 12,500 से ज्यादा बार साइट किया गया है। 12,500 बार? हाँ, ये मैनेजमेंट रिसर्च में एक तरह से टेक्स्ट बुक बन चुका है। तो फिर तो ये पढ़ना ही चाहिए। इसीलिए हम सुनने वालों से यही कहेंगे कि अगर अकादमिक शोध में थोड़ी भी दिलचस्पी है तो समय निकालकर इस पेपर को जरूर पढ़ें। ये बहुत गहरे विचार से लिखा गया है और इसकी समीक्षा भी बहुत कठोरता से हुई थी। लिंक हमने शो नोट्स में डाल दिया है। हाँ, और आज की जो हमारी बातचीत है ये शायद उन लोगों के लिए खासतौर पर उपयोगी होगी जो रिसर्च की दुनिया में नए हैं या अपनी रिसर्च जर्नी शुरू ही कर रहे हैं। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि इस पेपर के पीछे का जो सिद्धांत है, डेटा कहाँ से आया, नतीजों का विश्लेषण कैसे हुआ, कौन सा मेथड इस्तेमाल हुआ, इन सब को आसान भाषा में समझाएं, बिना ज्यादा मुश्किल शब्दों के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जी। ये पेपर आखिर किस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था? कौन सी पहेली सुलझाने की कोशिश थी? हाँ, तो देखिए, ये पेपर था नए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बारे में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब वो चीजें जो लंबे समय तक चलती हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, जब ये पहली बार बाजार में आए थे। अच्छा, बिल्कुल नई कैटेगरी, किसी पुराने प्रोडक्ट का नया मॉडल नहीं। नहीं, बिल्कुल नई कैटेगरी। तो पेपर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि लोग इन्हें पहली बार कब खरीदते हैं, उस शुरुआती खरीद का पैटर्न क्या होता है और क्या हम उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बिक्री कैसे शुरू होगी, कैसे बढ़ेगी, ये सब। बिल्कुल, पेपर का फोकस इसी बात पर था कि समय के साथ शुरुआती खरीदार कैसे बढ़ते हैं। देखिए, होता क्या है, जब कोई ऐसी नई चीज आती है तो बिक्री धीरे धीरे शुरू होती है। फिर वो तेजी से बढ़ती है, एक शिखर तक पहुंचती है, पीक। हाँ, पीक, और फिर थोड़ी कम होके स्टेबल हो जाती है।
तो बास का मॉडल खास तौर पर इसी शुरुआती बढ़त और पीक वाले हिस्से पर ध्यान देता है। वो वाली खरीदारी नहीं जो लोग पुराना सामान बदलने के लिए करते हैं, जिसे रिप्लेसमेंट कहते हैं। समझ गया, सिर्फ पहली बार खरीदने वालों का पैटर्न। तो इसके पीछे आइडिया क्या था? बास ने सोचा कैसे इसके बारे में? आइडिया असल में आया था एडॉप्शन और डिफ्यूजन की थ्योरी से। मतलब कोई नई चीज समाज में कैसे अपनाई जाती है और कैसे फैलती है। हाँ, ये तो सुना है। एवरेट रॉजर्स का नाम आता है इसमें अक्सर। बिल्कुल, एवरेट रॉजर्स का काम बहुत अहम था। बास में क्या किया, उन्होंने रॉजर्स के विचारों को एक गणितीय ढांचा दे दिया। अच्छा, मैथ्स में ढाल दिया। हाँ, मूल सोच ये है कि लोग कोई भी नई टिकाऊ चीज 2 मुख्य कारणों से खरीदते हैं। 2 कारण कौन कौन से? पहला कारण है इनोवेशन, मतलब नवाचार। कुछ लोग होते हैं ना जो बस नई चीज आजमाना चाहते हैं। वो दूसरों को नहीं देखते, बस अपनी उत्सुकता से या जरूरत से खरीद लेते हैं। हाँ, होते हैं ऐसे लोग, एडवेंचरस टाइप के। बिल्कुल। बाज ने इन्हें कहा इनोवेटर्स, नव प्रवर्तक। ये वो लोग हैं जो शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये हुआ पहला कारण। और दूसरा कारण है इमिटेशन, मतलब अनुकरण, देखा देखी। ज्यादातर लोग तब खरीदते हैं जब वो दूसरों को खरीदते हुए देखते हैं, या जब उनके दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार कहते हैं कि अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, सोशल प्रेशर या वर्ड ऑफ माउथ कह सकते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे जैसे ज्यादा लोग प्रोडक्ट खरीदते जाते हैं, बाकी लोगों पर उसे खरीदने का दबाव या आकर्षण बढ़ता जाता है। इन्हें बाज ने कहा इमिटेटर्स, अनुकरण करने वाले। इनोवेटर्स और इमिटेटर्स। हाँ, रॉजर्स ने वैसे और भी कैटेगरीज बताई थी, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी वगैरह, लेकिन बास ने गणित को सरल रखने के लिए उन्हें मोटे तौर पर इमिटेटर्स में ही शामिल कर लिया। समझ गया। तो कुछ लोग शुरू करते हैं, बाकी उन्हें देखकर फॉलो करते हैं। सीधी सी बात लगती है, पर इसे गणित के मॉडल में कैसे बदला जिससे भविष्यवाणी हो सके, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, यहीं पर बास का कमाल दिखता है। उन्होंने एक बुनियादी मान्यता बनाई। उन्होंने कहा कि किसी भी समय टी पर किसी ऐसे व्यक्ति के पहली बार प्रोडक्ट खरीदने की संभावना जिसने अभी तक नहीं खरीदा है, इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोग पहले ही खरीद चुके हैं। अच्छा। हाँ, और ये निर्भरता एक लीनियर फंक्शन है, मतलब एक सीधी रेखा जैसा संबंध है। ओके, इसे और आसान करे थोड़ा, बिना गणित के। जरूर। सोचिए, आपके खरीदने की संभावना 2 हिस्सों का जोड़ है। पहला हिस्सा है इनोवेशन का असर। ये एक तरह से फिक्स्ड है। ये उन इनोवेटर्स की वजह से है जो किसी की परवाह किए बिना खरीदते हैं। इसे बास ने एक अक्षर दिया, पी, इनोवेशन के लिए। हाँ। ये शुरुआत में ज्यादा अहम होता है। दूसरा हिस्सा है नकल का असर। हाँ। ये फिक्स नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितने लोग पहले ही खरीद चुके हैं। जितने ज्यादा लोग खरीद चुके होंगे उतना ही ये असर मजबूत होगा। इसे बास ने अक्षर दिया क्यू, नकल या इमिटेशन के लिए। बिल्कुल। तो खरीदने की संभावना इज इक्वल टू पी वाला असर प्लस क्यू वाला असर, जितने लोग खरीद चुके हैं। अच्छा, तो ये पी और क्यू ही सारी कहानी तय करते हैं कि बिक्री का ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कब आएगा। बिल्कुल सही पकड़ा, यही मॉडल का सार है। ये पी और क्यू की जो ताकत है वही तय करती है कि बिक्री कैसे बढ़ेगी। तो क्या होता है आमतौर पर, पी ज्यादा होता है या क्यू? ज्यादातर सफल नए टिकाऊ प्रोडक्ट्स के लिए क्यू, नकल का असर, पी, इनोवेशन के असर से काफी ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब देखा देखी ज्यादा चलती है। हाँ, कह सकते हैं। और जब क्यू पी से ज्यादा होता है तो बिक्री का पैटर्न वही बनता है जिसके बारे में हमने बात की थी पहले, धीरे फिर तेजी से बढ़त, फिर एक शिखर और फिर गिरावट। वो एस जैसा कर्व, वो एस शेप वाला कर्व। हाँ, वही। और अगर कभी ऐसा हो कि क्यू पी से ज्यादा ना हो, बराबर हो या कम हो, तो बिक्री बस धीमी रफ्तार से बढ़ती रहेगी। वो पीक वाला ड्रामा नहीं होगा। पर टिकाऊ चीजों में अक्सर क्यू ही हावी रहता है। और ये मॉडल पीक कब आएगा ये भी बता सकता है। हाँ, ये मॉडल न सिर्फ पैटर्न समझाता है बल्कि गणितीय रूप से ये अनुमान भी लगा सकता है कि बिक्री का शिखर यानी पीक कब आएगा और कितना ऊंचा होगा। ये बिजनेस के लिए बहुत काम की जानकारी है। तो ये तो सुनने में बहुत पावरफुल लग रहा है, लेकिन ये सब थ्योरी में तो ठीक है, क्या ये असल में काम करता है? बॉस ने इसे जांचा कैसे, मतलब डेटा कहाँ से लाए, कैसे टेस्ट किया? बिल्कुल सही सवाल, क्योंकि कोई भी मॉडल तभी अच्छा है जब वो असल दुनिया से मेल खाए। यहीं पर डेटा और मेथोडोलॉजी का रोल आता है। बासी ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी, उसे टेस्ट भी किया। कैसे? उन्होंने 11 अलग अलग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का सालों का बिक्री डेटा इकट्ठा किया। 11 प्रोडक्ट्स?
कौन कौन से थे, कुछ नाम याद है? हाँ, उसमें इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर थे, होम फ्रीजर थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी, रूम एयर कंडीशनर, कपड़े सुखाने वाले ड्रायर, ऑटोमेटिक कॉफी मेकर, स्टीम आयरन। उस जमाने की कई पॉपुलर चीजें थीं। काफी वैरायटी थी। और ये डेटा मिला कहाँ से? उन्होंने उस समय के जाने माने पब्लिकेशन से लिया, जैसे इकोनॉमिक एल्मेनाक, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ द यूएस, इलेक्ट्रिकल मर्चेंटाइजिंग वीक। अच्छा, विश्वसनीय स्रोत। हाँ, और एक जरूरी बात, उन्होंने विश्लेषण सिर्फ उन सालों तक ही सीमित रखा जब तक शुरुआती बिक्री ही मुख्य थी, मतलब जब तक रिप्लेसमेंट वाली बिक्री ज्यादा हावी नहीं हुई थी, ताकि वो पी और क्यू के असर को साफ साफ देख सकें। बिल्कुल। अब सवाल की विश्लेषण कैसे किया? हाँ वही, इस डेटा से पी और क्यू कैसे निकालें? उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल तकनीक इस्तेमाल की जिसे रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस, ये क्या होता है? मोटे तौर पर समझें तो जैसे आपके पास बिक्री के बहुत सारे पॉइंट्स हों अलग अलग सालों के, तो ये तकनीक उन पॉइंट्स के बीच से गुजरने वाली सबसे अच्छी फिटिंग वाली लाइन या कर्व ढूंढने में मदद करती है। अच्छा, बेस्ट फिट लाइन। हाँ, उस कर्व के समीकरण से उन्होंने हर प्रोडक्ट के लिए P यानी इनोवेशन का असर और Q यानी नकल का असर की वैल्यू का अनुमान लगाया, और साथ ही M का भी। M क्या था? M था उस प्रोडक्ट के लिए बाजार की कुल क्षमता का अनुमान, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने लोग उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ओके, तो थ्योरी थी, डेटा था, मेथड था, अब नतीजे क्या निकला? क्या मॉडल फिट हुआ? हाँ, नतीजे काफी अच्छे थे। पेपर की टेबल 1 अगर आप देखें तो उसमें ये रिजल्ट्स हैं। क्या देखा उनमें? काफी हाई थी, मतलब मॉडल बिक्री के पैटर्न को अच्छे से पकड़ रहा था। ये तो अच्छी बात है। हाँ, और जो P, Q और M के अनुमान निकले वो भी लॉजिकल लग रहे थे। जैसे Q लगभग हमेशा P से बड़ा था, जो हमारी समझ से मेल खाता है कि नकल का असर ज्यादा होता है, और M बाजार क्षमता के अनुमान भी भरोसेमंद लग रहे थे। और बिक्री के शिखर के बारे में क्या? क्या मॉडल ने पीक का सही अनुमान लगाया? वो तो असली परीक्षा थी। बिल्कुल, ये एक और मजबूत टेस्ट था, और यहाँ भी मॉडल ने काफी अच्छा काम किया। पेपर की टेबल 2 यही दिखाती है। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का उदाहरण लेते हैं। मॉडल ने अनुमान लगाया कि बिक्री शुरू होने के लगभग 7.8 साल बाद पीक आएगा। और असल में पीक 7 साल पर आया था, काफी करीब। हाँ, बहुत करीब है। और पीक की ऊंचाई मतलब कितनी बिक्री? मॉडल का अनुमान था करीब 75 लाख यूनिट्स प्रति वर्ष, और असल पीक बिक्री थी 78 लाख यूनिट्स। अरे वाह, ये तो कमाल की सटीकता है ना? और पेपर में जो ग्राफ दिए गए हैं, फिगर्स 4, 5, 6, उनमें भी आप देख सकते हैं जो मॉडल की अनुमानित बिक्री है वो डॉट वाली लाइन, और जो असल बिक्री है वो सॉलिड लाइन, वो काफी मिलती जुलती चलती हैं। हाँ, ट्रेंड तो पकड़ रहा है मॉडल। बिल्कुल, थोड़े उतार चढ़ाव दिखते हैं असल बिक्री में साल दर साल। वो शायद आर्थिक मंदी या तेजी जैसे बाहरी कारणों से हो सकते हैं जिन्हें मॉडल सीधे नहीं लेता, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है उसे मॉडल ने बहुत अच्छे से पकड़ा। ये वाकई प्रभावशाली है कि मॉडल गुजरे हुए कल को इतने अच्छे से समझा सका। लेकिन भविष्य का क्या इससे आगे का अंदाजा लगाया जा सकता था? आपने शुरू में रंगीन टीवी की बात की थी। हाँ बिल्कुल, और यही तो मॉडल की असली ताकत है। क्या ये भविष्य बता सकता है? बास ने पेपर में यही करके दिखाया। रंगीन टीवी के लिए? हाँ, उस समय रंगीन टीवी नया था और उसके सिर्फ 3 साल के बिक्री के आंकड़े ही उपलब्ध थे, 1963, 64 और 65। सिर्फ 3 साल के डेटा से? ये तो बहुत कम है पूर्वानुमान के लिए। हाँ, बहुत कम। इसीलिए उन्होंने थोड़ी सावधानी बरती। उन्होंने P, Q और M का अनुमान तो लगाया, लेकिन एक छोटा सा टेक्निकल एडजस्टमेंट भी किया। एडजस्टमेंट कैसा? देखिए, जब आपके पास सिर्फ शुरू का तेजी से बढ़ता हुआ डेटा होता है तो कभी-कभी अनुमान थोड़े बायस्ड, मतलब पक्षपाती हो सकते हैं। उन्होंने उस बायस को कम करने का एक तरीका इस्तेमाल किया ताकि पूर्वानुमान ज्यादा भरोसेमंद हो। समझ गया। तो क्या पूर्वानुमान निकला रंगीन टीवी के लिए? 1966 के अंत में उनके विश्लेषण के आधार पर मॉडल ने कहा कि रंगीन टीवी की बिक्री 1968 में पीक पर पहुंचेगी, और वो पीक लगभग 67 लाख यूनिट्स का होगा। 1968 में 67 लाख। और इंडस्ट्री क्या कह रही थी? इंडस्ट्री, जैसा हमने शुरू में कहा, ज्यादा आशावादी थी। वो 1967 में ही 70 लाख पार करने की उम्मीद कर रहे थे। तो मॉडल का अनुमान थोड़ा कंजर्वेटिव था। फिर हुआ क्या असल में? असल में वही हुआ जो मॉडल ने इशारा किया था।
पेपर में बाद में मई 1967 की वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट का जिक्र है। अच्छा, क्या था उसमें? उसमें लिखा था कि टीवी इंडस्ट्री असल में अपना प्रोडक्शन कम कर रही है क्योंकि बिक्री धीमी हो रही थी। ये बास मॉडल के पूर्वानुमान से बिल्कुल मेल खाता था। मॉडल कहता है कि पीक के पास पहुंचते पहुंचते ग्रोथ धीमी हो जाती है। तो मॉडल ने इंडस्ट्री से पहले ही खतरे की घंटी बजा दी थी। एक तरह से हाँ, ये मॉडल की पूर्वानुमान शक्ति का बड़ा सबूत था। लेकिन बास ने निश्चय ही ये भी कहा होगा कि भाई सिर्फ 3 साल के डेटा पर पूरी तरह भरोसा मत करना। बिल्कुल, आपने सही समझा। बास ने इस बात पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब कम डेटा से अनुमान निकालें, खासकर कुल बाजार क्षमता का अनुमान, तो ये जरूर देखें कि वो भरोसेमंद लगता भी है या नहीं। अगर शुरू के डेटा से का अनुमान बहुत ही अवास्तविक लगे तो पूर्वानुमान पर शक करना चाहिए। मतलब कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। उन्होंने खुद देखा कि कुछ और प्रोडक्ट्स के लिए शुरू के डेटा से निकले अनुमान बाद में मिले अनुमानों से काफी अलग थे, खासकर अगर शुरुआती अविश्वसनीय था। तो ये मॉडल की एक सीमा है जिसे ध्यान में रखना जरूरी है। तो कुल मिलाकर इतने सालों बाद भी हम इस मॉडल की बात कर रहे हैं। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसका स्थायी असर क्या रहा है? देखिए, ये मॉडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक जटिल प्रक्रिया की नई चीजें कैसे अपनाई जाती हैं, इसे समझने का एक हैरान करने वाला, सरल पर बहुत शक्तिशाली तरीका देता है। हाँ, पी और क्यू में ही सारी बात कह दी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे दो बुनियादी इंसानी रुझान, नई चीज आजमाने की इच्छा पी और दूसरों की नकल करने की प्रवृत्ति क्यू, मिलकर वो खास एस शेप वाला ग्रोथ कर्व बनाते हैं जो हम बार बार देखते हैं। इसने व्यवहार को गणित से खूबसूरती से जोड़ा। और जो लोग आज रिसर्च कर रहे हैं जी, या बिजनेस में हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? उनके लिए ये सिर्फ बिक्री पैटर्न समझने में ही मदद नहीं करता, बल्कि बिक्री के शिखर का समय और उसकी ऊंचाई का अनुमान लगाने का एक आधार भी देता है, जो प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, उत्पादन क्षमता तय करने के लिए, मार्केटिंग बजट बनाने के लिए, निवेश के फैसले लेने के लिए। जैसा बास ने खुद कहा था, ये मॉडल मैनेजमेंट को कम से कम कुछ बहुत ज्यादा बेतुके पूर्वानुमानों से बचने में मदद कर सकता है, चाहे वो जरूरत से ज्यादा आशावादी हो या निराशावादी। ये मार्केटिंग को विज्ञान के और करीब ले जाने में एक मील का पत्थर था। तो ये थी कहानी फ्रैंक बास के 1969 के उस जबरदस्त पेपर की। कैसे गणित और इंसानी व्यवहार की समझ मिलकर हमें ये अंदाजा लगाने में मदद कर सकती हैं कि नई चीजें दुनिया में कैसे फैलती हैं। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये मॉडल आज भी मार्केटिंग में, इनोवेशन की पढ़ाई में, इकोनॉमिक्स में, यहाँ तक कि समाजशास्त्र में भी प्रासंगिक है और इस्तेमाल होता है। इसने हमें सिखाया कि जो चीजें बहुत जटिल लगती हैं, उन्हें भी कभी-कभी बहुत सुरुचिपूर्ण गणितीय तरीकों से समझा जा सकता है और शायद उनकी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। अगर हम आज की दुनिया देखें, जहां जानकारी, ट्रेंड्स, सब कुछ इतनी तेजी से फैलता है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, हाँ, बहुत तेजी से। तो क्या लगता है आज इनोवेशन पी और नकल क्यू का संतुलन बदल गया है? क्या आज के डिजिटल युग में वो क्यू वाला असर, मतलब देखा देखी वाला, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया, क्योंकि सब देख सकते हैं कि दूसरे क्या खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनोवेटर्स को भी अब दुनिया भर में पहुंचने के नए रास्ते मिल गए हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। तो क्या बास मॉडल को आज के हिसाब से बदलने की जरूरत है, या उसके जो मूल सिद्धांत है कि कुछ लोग शुरू करते हैं बाकी फॉलो करते हैं, वो आज भी उतने ही सच हैं? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, जरूर सोचने वाली बात है। और चलते चलते एक बार फिर कहना चाहूंगी, अगर सुनने वालों की रुचि इस विषय में जगी है तो ओरिजिनल पेपर जरूर पढ़ें। लिंक शो नोट्स में है। अकादमिक लेखन कैसा होना चाहिए, उसका ये एक बेहतरीन उदाहरण है, एकदम स्पष्ट, सटीक और बहुत प्रभावशाली। सुनने के लिए धन्यवाद।